औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक आम सा इवेंट एक बहुत बड़ा लेसन बन गया। हमारे यहाँ पे यूके में लंदन में एक दोस्त हैं, उनकी एक एहलिया है, उनके एक बेटा है, एक बेटी और वो खुद है। तो पिछले कुछ 6 महीने पहले उनको बहुत ज़्यादा ईविल आई एंटिटी हो रही थी और बड़ी प्रॉब्लम्स पे थे। जब उनका ऑरा चेक किया मैंने तो उनका ऑरा बिल्कुल ठीक था। मैंने उनकी ऑरा फार्मिंग भी की हुई थी तो और उनका सिग्नेचर ऑरा भी बड़ी अच्छी तरह ट्यून किया हुआ था। उनकी एनर्जी पॉइंट्स बड़े रेगुलेटेड और बड़े मुतवाज़िन थे। तो समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी क्या बात है। कल हमने उनका घर विज़िट किया और अपने एनर्जिस्टिक से मैंने पता किया कि ऐसा क्या है। तो एक ऐसी बात सामने आई जो कि नॉर्मली नहीं आती मेरे सामने। अपनी एनर्जिस्टिक से हर चीज़ को चेक करना शुरू कर दिया। तो उनके घर के किचन में खाने की कुछ चीज़ें बाहर पड़ी हुई थी। वो बिस्किट के पैकेट्स पड़े हुए थे, कुछ उनके कॉर्नफ्लेक्स पड़े हुए थे, बाकी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए थे और कहीं न कहीं बाकी चीज़ें उनकी शेल्फ्स के सामने पड़ी हुई थी। तो जब मैंने वो चेक किया तो वो नेगेटिव एनर्जी आप समझ लें या जो ईविल एंटिटी है वो उस खाने को थी बेसिकली। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक आम सा इवेंट एक बहुत बड़ा लेसन बन गया। तो मेरा ये बिलीव है कि आपके पास कोई भी चीज़ आती है तो आपके अपने लिए तो होती नहीं, वो लोग की खैर के लिए होती है। और जो लोग खैर को नहीं बांटते, खैर को तकसीम नहीं करते किसी वजह से भी, तो कहीं ना कहीं वो खयानत कर रहे होते। तो मेरे पास ये एक ऐसी चीज़ आई थी कि जो मेरा दिल किया कि मैं सबके साथ शेयर करूं। हमारे यहाँ पे यूके में लंदन में एक दोस्त हैं, उनकी एक एहलिया है, उनके एक बेटा है, एक बेटी और वो खुद है। तो पिछले कुछ 6 महीने पहले उनको बहुत ज़्यादा ईविल आई एंटिटी हो रही थी और बड़ी प्रॉब्लम्स पे थे वो। फिर उनका ऑरा ठीक किया। उनके अंदर से जो ईविल एंटिटी है वो तमाम जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हुई, वो उनकी लाइफ स्मूथ होनी शुरू हो गई। तो कुछ अरसे के बाद उनको फिर वो ईविल एंटिटी की शिकायत हो गई, जैसे कि वो होती है कि ख़वातीन के जिस्म पे नीले निशान बनते हैं, मर्दों के जो फाइनेंस हैं वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, घर में जो उनको लाइट्स अपनी बड़ी डिम फील होती हैं, शाम को दिल पकड़ा जाता है। तो जब उनका ऑरा चेक किया मैंने तो उनका ऑरा बिल्कुल ठीक था। मैंने उनकी ऑरा फार्मिंग भी की हुई थी तो और उनका सिग्नेचर ऑरा भी बड़ी अच्छी तरह ट्यून किया हुआ था। उनकी एनर्जी पॉइंट्स बड़े रेगुलेटेड और बड़े मुतवाज़िन थे। तो समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी क्या बात है। तो कल हमने उनका घर विज़िट किया और अपने एनर्जिस्टिक से मैंने पता किया कि ऐसा क्या है। तो एक ऐसी बात सामने आई जो कि नॉर्मली नहीं आती मेरे सामने। मैं वही बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा जो कि हमारे एक जो तबक़ाती तौर पे एक चीज़ होती थी कि हमारा खाना जो है ना, कभी मस्जिद हम इमाम साहब को भेज देते थे, कभी न्याज़ में जाता था खाना, कभी जो कोई अच्छी चीज़ बनती थी अपने मोहल्लेदारों को वैसे वो तक़सीम करते थे, कभी उधर से आ जाता था। उस वक़्त लोग आपस में बहुत जुड़े हुए थे, सोशल मीडिया पे इतना ज़ोर नहीं था, तो लोग फ़िज़िकली एक-दूसरे को अपनी इंटरेक्शन करते थे। तो कपड़े के ऊपर एक ना वो जो थाल होती थी या जो प्लेट होती थी उसके ऊपर कभी कपड़ा बिछा होता था, कभी उसके ऊपर एक और प्लेट ओंधी करके रख दी जाती थी कि ताकि लोगों को नज़र ना आए कि क्या चीज़ जा रही है खाने की या क्या चीज़ आ रही है। कभी-कभी एक बड़ा थाल होता था, उसके ऊपर भी एक बड़ा खूबसूरत सा लाल सा दस्तरख़्वान किसी में कपड़े को डाल दिया जाता था। तो मुझे तो कभी समझ नहीं आई, मैंने कहा शायद ये कोई रिचुअल है या कोई, मगर उसकी बात कल समझ आई। जब मैं कल उन साहब के घर गया और मैंने अपनी एनर्जी स्टिक से हर चीज़ को चेक करना शुरू कर दिया, तो उनके घर के किचन में खाने की कुछ चीज़ें बाहर पड़ी हुई थी। वो बिस्किट के पैकेट्स पड़े हुए थे, कुछ उनके कॉर्नफ्लेक्स पड़े हुए थे, बाकी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए थे और कहीं न कहीं बाकी चीज़ें उनकी शेल्फ्स के सामने पड़ी हुई थी। तो जब मैंने वो चेक किया तो वो नेगेटिव एनर्जी आप समझ लें या जो ईविल एंटिटी है वो उस खाने को थी बेसिकली। जब हमने पूछा और सारी चीज़ों की तहकीक की तो पता चला कि जो उनके घर जो लेबर आती है, जो काम करने वाले होते हैं, उनका घर ऐसा है कि उनका जो वर्किंग एरिया है वो उनके लॉन में है। तो अक्सर वो वहाँ पे बच्चे आते हैं जो उनके घर काम करते हैं, वो किचन में पानी पीते हैं या कोई खाने अपने लिए कॉफ़ी या कोई चाय बना लेते हैं ताकि वो ब्रेक में उसी किचन को यूज़ करते हैं। तो कहीं न कहीं किसी बच्चे की या किसी बच्चे की एक हसरत वाली नज़र गई है उस फूड पे। और जब हसरत वाली नज़र गई है तो उस खाने के अंदर वो नेगेटिव एनर्जी आ गई है। तो जब उन्होंने वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं तो उनके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी का जो 65 से लेके 70% जो हिस्सा है वो पानी का होता है। और पानी एक ऐसी चीज़ है
کہ جو اس کے جو مالیکولز ہوتے ہیں یا جو اس کے ایٹم آربٹ ہوتے ہیں وہ بہت جلدی کوئی بھی چیز لے لیتے ہیں، چاہے وہ آپ پڑھ کے دیں کسی کو پانی پڑھ کے یا پانی کے ساتھ کوئی میٹھی بات کر کے دیں تو وہ پانی کی تمام جو انرجی وہ چینج ہو جاتی ہے، تو کیونکہ ہمارے جسم کے بھی 60 سے 70 حصہ جو ہے نا وہ پانی کا ہوتا ہے، اور اگر ہم ان میں سے کوئی بھی چیز اپنے اسٹمک میں بھی لے لیتے ہیں اور وہ انرجی اگر آپ کے چہرے جسم میں پھیل گئی تو وہ وہی چیز کرتی ہے جو نارملی ایول آئنٹیٹی یا نظر بد کرتی ہے. تو پھر اس کو اس پورے کھانے کی جو چیزیں ہیں ان کو چیک کرنا، پھر ان کو پیوریفائی کرنا، پھر ان کو اس نگیٹیو سے انرجی سے نکالنا، وہ ایک الگ بحث ہے، ایک الگ معاملہ ہے، اس پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے، وہ بھی ہو جاتا ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جیسے ہم نیاز دیتے ہیں، ہم کہیں مزار سے کوئی چیز آتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ لنگر ہے، تو ہم اس یقین سے کھاتے ہیں کہ اس میں برکت ہے، ہم اس یقین سے کھاتے ہیں کہ اس میں فیض ہے، ہم اس یقین سے کھاتے ہیں کہ اس میں خیر ہے. تو اگر اسی کھانے میں خیر آپ تک پہنچ سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ شر کا ایلیمنٹ بھی ضرور آئے گا. تو میری آپ سے سب سے یہ درخواست ہے اپنے بہن بھائیوں سے کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی، یہ کیونکہ کل ہی مجھے پتا چلا کہ اس کو بھی یہ چیزیں بے فک ہوتی ہے، تو اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان کو ڈھانپ کے ضرور رکھیں. کبھی کبھی پانی کی ایک صاف بوتل بھی کسی ایک بندے کے لیے بہت بڑا کمپلیکس ہوتی ہے، کیونکہ سب کو یہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی. آپ کی فیزی ڈرنکس پڑی ہوتی ہیں، جوسز گھروں میں پڑے ہوتے ہیں، بسکٹس پڑے ہوتے ہیں، کارن فلیکس پڑے ہوتے ہیں، آپ کے فروٹس پڑے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے تو شاید وہ روزانہ کی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں، مگر میرا خیال ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہوں گے جن کے لیے وہ ایک خواب ہوتے ہیں، جن کی رسائی ان چیزوں تک نہیں پہنچتی. تو بڑا خیال رکھا کریں اپنے کھانے پینے کی اشیاء کو ایسی جگہ پہ بالکل نہ رکھیں. اب مجھے سمجھ آئی عمر کے اس حصے میں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ہمیں کوئی چیز ہماری امی یا ہماری دادی یا نانی دیتی تھی کہ یہ جا کے مسجد میں دے آؤ، یہ فلاں صاحب کے گھر دے آؤ، یہ فلاں لوگوں کے گھر دے آؤ، تو اس کو اتنا زیادہ ڈھانپتی کیوں تھی؟ کیونکہ گلی محلے میں راستے میں راہگیر ہوتے ہیں، ان کی نظر پڑ سکتی ہے. تو وہ جو چیزیں اس وقت سمجھ نہیں آئی وہ اب سمجھ آنی شروع ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان تمام معاملات سے بچیں. اصل میں وہ جو لوگ نظر لگاتے بھی ہیں ان بیچاروں کو بھی کوئی قصور اس میں ہوتا نہیں، حسرتیں ہم سب کی ہوتی ہیں، اور جب ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہتے، ہو سکتا ہے وہ جن کے پاس کھانے کی چیزیں نہ ہو ان کی نیند بہت اچھی ہو سکتا ہے جن کے پاس پینے کی وہ چیزیں نہ ہو ان کی صحت بہت اچھی ہو سکتا ہے جن کے پاس وہ تمام چیزیں نہ ہوں مگر ان کی اولاد ان کے لیے کوئی نیا رنگ لے کے آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو کچھ نہ کچھ ایسا خوبصورت ضرور دیا ہوتا ہے جو ہمارے سب کے پاس نہیں ہوتا، اسی کے پاس ہوتا ہے. تو ضرور اس کا دھیان رکھیں، اور میرے لیے بڑی خاص دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیوں میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے والوں میں سے بنائے. بہت شکریہ.